Halo semua, jadi di video kali ini aku bakal kasih tahu kalian gimana cara bisa berbahasa Inggris pakai logat-logat Amerika yang kayak seleb-seleb atau YouTuber di luar negeri atau beberapa YouTuber di Indonesia kayak Nancy Judge, Agung Hapsah, Fathia Aizati, dan lain-lain. Tapi, just some disclaimer, ini bukan kayak professional research gitu, ini cuma kayak personal observation, so just take it with a grain of salt. And I just hope that this might be helpful for you guys who are learning English or wanting to improve your pronunciation a little bit, so let's get started. Tapi di video kali ini aku cuma bisa berbagi 3 tips atau nggak bakal terlalu lama kalau misalnya lebih dari itu. But it's like 3 out of 100 something, you know. So if you guys like these kind of videos, give it a thumbs up and let's get started. Kenapa sih kita tuh orang Indonesia kalau misalnya ngomong bahasa Inggris tuh ada logatnya? Itu karena saat kita ngomong pakai bahasa Inggris, kita itu masih pakai tata cara ejaan dan cara pronunciation dalam bahasa Indonesia. Jadi, tips pertama adalah huruf R. Jadi, I start with this tip karena ini adalah salah satu karakteristik logat Amerika yang paling gampang di spot gitu loh. Jadi, biasanya tuh orang Indonesia tuh kalau ngomong R tuh R-nya harus diputer lidahnya kayak R gitu, kayak hari Rabu gitu kan ya. Tapi, kalau misalnya orang yang berlogat Amerika itu R-nya harus kayak kumur-kumur kayak you know? Jadi kayak how do you achieve this sound? Jadi lidah kalian tuh harus agak ke belakang tenggorokan sedikit kayak ke langit-langitnya mulut kayak gitu in order to achieve that. Menurut aku ini yang paling gampang dan paling obvious banget, tapi ini vital banget aku bilang karena once you roll your R, you will automatically sound foreign. I will show you an example. Salah, good afternoon. Coba kamu perhatiin gimana cara dia bilang afternoon. Itu R-nya tuh diputer banget, jadi kedengeran banget itu logat Indonesia. Dan sekarang coba kita dengerin hostnya dia saat bilang your name sama your real name. Your name, it's not Ayu Ting Ting in the KK. real one. The real one in KK. Itu R-nya juga diputer, jadi bener-bener kedengeran banget. Itu SMP di daerah Bogor. Dan coba kalau misalnya kita bedain sama Cinta Laura, walaupun dia ngomong pakai bahasa Indonesia, itu logat Amerikanya masih terdengar banget karena the way she pronounces Bogor is with that kind of R, you know, R, lidahnya dia ke belakang kalau misalnya dia bilang Bogor. Nah, kalian kan agak udah ngerti kan ya bedanya ya. I also kind of feel like this R thing is kind of a deal breaker because once you roll your R when you want to say something in English, you would automatically sound foreign. Gitu loh. Jadi aku nggak pernah dengar orang native speaker gitu yang muter lidahnya buat ngomong bahasa Inggris gitu karena I don't know. Jadi kalau misalnya kalian muter lidah kalian, you will automatically sound more Indonesian. Jadi tips pertama adalah ngomong R yang kumur-kumur. Tips kedua adalah huruf V dan huruf F. Jadi menurut aku ini juga adalah salah satu perbedaan terbesar karena kalau misalnya di bahasa Indonesia itu huruf V itu sama sekali hampir nggak pernah dipakai gitu. I feel like the V letter in the Indonesian alphabet is practically useless. Coba deh kalau misalnya kalian punya teman yang namanya Vera atau Devi atau Vio atau Arvel yang ada huruf V-nya gitu dan coba kalian ganti huruf V-nya itu dengan huruf F, pasti nggak bakal ada beda dalam pronunciation-nya gitu. Jadi V itu sebenarnya nggak dipakai gitu. Tapi kalau misalnya dalam logat Amerika huruf V dan huruf F itu bener-bener berbeda. Jadi huruf F itu tuh lebih kayak it's more of a softer sound, so it's kind of like F, you know, like you're letting a little bit of air escape your mouth like F. Like that. Tapi kalau misalnya huruf V itu is more of a harder sound and you say it like V, you know, V. And you kind of like make some vibration in between your lips and kayaknya agak geli sedikit gitu kayak V gitu. Jadi it's more of a harder sound. Jadi ada perbedaan di antara dua huruf itu. Aku bakal coba pronounce this sentence in an Indonesian accent di mana nggak ada perbedaan antara huruf V dan huruf F. Driving Frank's Volvo in Silicon Valley is very fun. Yeah, perhaps, I mean, that's how Indonesians would normally say it in Indonesian accent. But now let's see if I say the same sentence in American accent where there is a difference between the F and the V. Driving Frank's Volvo in Silicon Valley is very fun. Jadi kalian bisa dengar bedanya kan? Nah sekarang kan kalian udah tahu bedanya dan coba kalian praktekin kalau misalnya teman kalian yang namanya ada huruf V-nya gitu kayak Devi atau Vera, try to pronounce your name with the V, you know, like Devi, Vera. Pasti 100% kalian bakal dibilang so bule. And that's how you know it works. Nah, sekarang tips ketiga adalah glide on words. Tadi kan 2 tips sebelumnya kan kita fokusnya tuh lebih ke huruf, like individual letters gitu ya. Sekarang kita bakal move on ke sentences, which means that orang-orang Amerika suka banget ngegabungin 2 atau 3 kata dan make it sound like it's one word. Misalkan ada 2 kata dan the first word ends with a vowel and then the second word starts with a vowel.
Coba contohnya ya, olive oil. Jadi the first word ends with an E and then it continues to the second word which starts with an O. So you wanna combine it together that it sounds like one word. Jadi olive oil. Kalau saya orang Indonesia kan biasanya bilangnya olive oil kan, tapi orang Amerika itu ngegabungin aja. Terus another example, kalau misalnya ada dua kata dan kata pertama ends with a consonant and continues to the second word that starts with a vowel, itu juga sering digabungin. Kalau misalnya kayak American accent itu jadi kayak satu kata gitu loh, kayak nggak ada space in between the two words. Coba kalau misalnya aku baca kalimat ini pakai bahasa Indonesia, she has an American accent. Tapi kalau misalnya dalam logat Amerika, ini nih digabungin jadi kayak she has an American accent. She has an American accent. Jadi kalian bisa dengarkan cara ngegabungin gitu. Nah makanya kalau misalnya orang native American speaker itu mereka ngomongnya cepet, itu tuh kita sering nggak jelas karena mereka tuh ngegabungin banyak kata dan it kind of sounds like it's another different word. Coba aku bakal ngasih contoh klip berikut tentang Chelsea Islan yang dia ngomongnya bahasa Inggrisnya udah bagus banget, udah cara pronunciation like word by word pronunciation-nya udah bagus, grammarnya juga udah bagus, tapi dia masih kedengaran logat Indonesianya karena dia itu ngomongnya masih agak patah-patah. Coba ya kita lihat. Demonstrations and ex-activists as well, and I learn a lot from books as well, and I hope that this movie Behind 98 could be an educational movie. Nah coba kalau misalnya tadi kalian perhatiin cara dia ngomong as well sama ex-activists and also an educational, itu dia agak kepatah-patahan sedikit gitu ya. Industry, and I hope that I can make a change and bring a change for the younger generation and for the. Nah kalian bisa dengar patah-patahannya kan yang aku maksud. But of course, obviously all rules have exceptions. Gak setiap kali orang kalau misalnya ngomong logat Amerika tuh bener-bener digabungin semua, otherwise it would be kayak nggak jelas nih. Ini salah satu exception, ini Michelle Phan bilang castor oil, tapi ada sedikit jeda di antara dua kata itu. Black castor oil will help those with thinning hair. Jadi ya tergantung orangnya, tapi orang Amerika tuh punya kecenderungan ngegabungin dua kata together. Nah, ini juga menurut aku salah satu yang benar-benar ngebedain logat Amerika dengan logat Indonesia, tapi yang ini memang agak susah buat dipraktekin, apalagi kalau misalnya kalian itu masih belum lancar berbahasa Inggris. In order for you to achieve this, I would recommend kayak baca artikel atau paragraf dalam bahasa Inggris and read it out loud, dan coba praktekin buat glide on all words together. Tapi ya, it does take a lot of practice, but I'm pretty sure it's quite achievable. It would have been easier if you surround yourself with people who are native speakers. Kalau misalnya kalian beruntung punya kesempatan buat lagi di luar negeri, coba force yourself to get out there and surround yourself with native speakers in order to kind of pick up their accent. Tapi buat kalian yang masih belum ada kesempatan buat keluar negeri, mudah-mudahan video ini bisa ngebantu kalian. Jadi ya. Nah, buat minggu ini tipsnya 3 itu aja. Ini juga udah agak kepanjangan videonya. Tapi kalau misalnya kalian pengen lagi tahu tips-tips buat berlogat Amerika, definitely give it a thumbs up and maybe comment if you have any questions and all that. Soalnya if I know that a lot of people like this kind of content, I will be making more like this in the future because there are a lot of tips. That was probably 3 out of hundreds. Jadi ya kalau misalnya kalian suka, give it a thumbs up and comment. And also if you want to see more, definitely subscribe. So anyways, that is it. I hope you guys like it, and I will see you about in 10 days or yeah. And until then, take it easy and good luck. Bye.